channel. More to khar episode what etu moi nijor khar to dekhaisilo aru ये मैं हूँ ये मेरी घर है और यहाँ पर मैगी नूडल्स पार्टी चल रही है और मेरे हाथ में ये लग गया है अब किससे मोचूं ये इतना स्पाइसी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं ये तो बहुत स्पाइसी है फ्रेंड्स तो देखा ये तो बहुत स्पाइसी और ये तो जलखिया दी আছে কিন্তু মই তো খাব পাৰিছো অকমানে খাব পাৰিছো কেলে কি মই ইমানো স্পাইছি লাগে আৰু মই এটো পুরা ব্ল্যাক আছে মই ভাবিছিলো এটো রেড হ'ব কিন্তু এটো ব্ল্যাক আছে এটা টেস্ট কৰি চাও বলো হেতু কাৰণে মই ইয়াত লৈছো নিজৰ কাৰণে গমি বিয়াৰ্স পানী বহুত গাল বস্তু লৈছো যাতে নুপুৰে মই এটো এটা টেস্ট কৰো আৰু মই এটো চপটিক দি খাই আছো Oh my god কথা কম কৰো মই मुझको पानी मिला पानी माने टेस्ट तो बहुत बेसी जला तथापिও এটা খাই লও কেলেকি আমার সব গামি বিয়ার্স বেস করা দেখা ना जाए আমি पूरा খাই দাও একটু अच्छा गमी बियर्स आ जाओ तुमको मैं खाने वाली हूँ फ्रेंड्स अपनी स्पाइसी नूडल्स तो खाइसे ना कमेंट बॉक्सत लिखि দিব আৰু জ্বলা পাইছে না মইতো বহুত জ্বলা পাইছো কিন্তু মইতো অকমান খাব পাৰিছো फ्रेंड्स আপুনি যদি এনেকুৱা খায় গুছুৰত পানী থব गमी बियर्स थब मिल्क थब सब बस्तु थब बहुत मोर खुलाय আছে तो फ्रेंड्स मैं एटा नूडल्स आरो खाओ केले कि गमी बियर्स इतियाओ আছে दुई बाइट खाओ मैं Oh my god जल्दी आसे एकन बाइट खाले की होबो सब बोलो एकन बाइट दियो जला लगे আছে तो फ्रेंड्स আৰু খাব পাৰা নাই মই আপুনি কেতিয়াও ঘৰত ট্ৰাই নকৰিব মোৰ কপি নকৰিব একটু বহুত জ্বলায় বাই ফ্রেন্ডস লাভ ইউ অল আৰু বাই বাই